ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ अस्य श्री सरस्वती स्तोत्र मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छन्दः श्री सरस्वती देवता धर्मार्थ काम मोक्षार्थे जपे विनियोगः। आरूढ़ा श्वेतहंसे भ्रमति च गगने दक्षिणे चाक्षसूत्रम् वामे हस्ते च दिव्याम्बरकनकमयं पुस्तकं ज्ञानगम्या। सा वीणां वादयन्ती स्वकरकरजपैः शास्त्रविज्ञानशब्दैः क्रीडन्ती दिव्यरूपा करकमलधरा भारती सुप्रसन्ना। श्वेतपद्मासना देवी श्वेतगन्धानुलेपना अर्चिता मुनिभिः सर्वैः ऋषिभिः स्तूयते तदा। एवं ध्यात्वा सदा देवीं वाञ्छितं लभते नरः। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ह्रीं ह्रीं हृद्यैकबीजे शशिरुचिकमले कल्पविस्पष्टशोभे भव्ये भव्यानुकूले कुमतिवनदवे विश्ववन्द्याङ्घ्रिपद्मे पद्मे पद्मोपविष्टे प्रणजनमनो मोदसम्पादयित्री प्रोत्फुल्लज्ञानकूटे हरिनिजदयिते देवि संसारसारे। ऐं 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 दृष्टमन्त्रे कमलभवमुखां भोजभूते स्वरूपे रूपारूपप्रकाशे सकलगुणमये निर्गुणे निर्विकारे। न स्थूले नैव सूक्ष्मेऽप्यविदितविभवे नापि विज्ञानतत्त्वे विश्वे विश्वान्तरात्मे सुरवनमिते निष्कले नित्यशुद्धे। ह्रीं 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 चाप्यतुष्टे हिमरुचिमुकुटे वल्लकी व्यग्रहस्ते मातर्मातर्नमस्ते दह दह जडतां देहि बुद्धिं प्रशस्ताम्। वेद्ये वेदान्तवेद्ये परिणतपठिते मोक्षदे मुक्तिमार्गे मार्गतीतस्वरूपे भव मम वरदा शारदे शुभ्रहारे। धीं 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 धारणाख्ये धृतिमतिनतिभिर्नामभिः कीर्तनीये नित्ये नित्ये निमित्ते मुनिगणनमिते नूतने वै पुराणे। पुण्ये पुण्यप्रवाहे हरिहरनमिते नित्यशुद्धे सुवर्णे मातर्मात्रार्धतत्त्वे मतिमतिमतिदे माधवप्रीतिमोदे। ह्रूं 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 स्वस्वरूपे दह दह दुरितं पुस्तकव्यग्रहस्ते सन्तुष्टाकारचित्ते स्मितमुखि सुभगे जृम्भिणि स्तम्भविद्ये। मोहे मुग्धप्रवाहे कुरु मम विमतिध्वान्तविध्वंसमीडे। गीर्गौर्वाग्भारती त्वं कविवररसना सिद्धिदे सिद्धिसाध्ये। स्तौमि त्वां त्वां च वन्दे मम खलु रसनां नो कदाचित् त्यजेथा। मामे बुद्धिर्विरुद्धा भवतु न च मनो देवि मे यातु पापम्। मामे दुःखं कदाचित् क्वचिदपि विषयेऽप्यस्तु मे नाकुलत्वं। शास्त्रे वादे कवित्वे प्रसरतु मम धीर्मास्तु कुण्ठा कदापि। इत्येतैः श्लोकमुख्यैः प्रतिदिनमनुषि स्तोति यो भक्तिनम्रो वाणी वाचस्पतेरप्यविदितविभवो वाक्पटुर्मृष्टकण्ठः।
स्वस्यादिष्टार्थलाभैः सुतमिव सततं पातितं सा च देवी सौभाग्यं तस्य लोके प्रभवति कविता विघ्नमस्तं प्रयाति निर्विघ्नं तस्य विद्या प्रभवति सततं चाश्रुतग्रन्थबोधः कीर्तिश्रेष्लोक्यमध्ये निवसति वदने शारदा तस्य साक्षात् दीर्घायुर्लोकपूज्यः सकलगुणनिधिः सन्ततं राजमान्यो वाग्देव्याः सम्प्रसादात् त्रिजगति विजयी जायते सत्सभासु ब्रह्मचारी व्रती मौनी त्रयोदश्यां निरामिषः सारस्वतो जनः पाठात् सकृत् इष्टार्थलाभवान् पक्षद्वये त्रयोदश्याम् एकविंशतिसङ्ख्यया अविच्छिन्नः पठेत् धीमान् ध्यात्वा देवीं सरस्वतीं सर्वपापविनिर्मुक्तः सुभगो लोकविस्तृतः वाञ्छितं फलमाप्नोति लोकेऽस्मिन् नात्र संशयः ब्रह्मणीति स्वयं प्रोक्तं सरस्वत्यां स्तवं शुभं प्रयत्नेन पठे नित्यं सोऽमृतत्वाय कल्पते आरूढा श्वेतहंसे भ्रमति च गगने दक्षिणे चाक्षसूत्रम् वामे हस्ते च दिव्याम्बरकनकमयं पुस्तकं ज्ञानगम्या सा वीणां वादयन्ती स्वकरकरजपैः शास्त्रविज्ञानशब्दैः क्रीडन्ती दिव्यरूपा करकमलधरा भारती सुप्रसन्ना श्वेतपद्मासना देवी श्वेतगन्धानुलेपना अर्चिता मुनिभिः सर्वैर्षिभिः स्तूयते तदा एवं ध्यात्वा सदा देवीं वाञ्छितं लभते नरः शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा ह्रीं ह्रीं हृद्यैकबीजे शशिरुचिकमले कल्पविस्पष्टशोभे भव्ये भव्यानुकूले कुमतिवनदवे विश्ववन्द्याङ्घ्रिपद्मे पद्मे पद्मोपविष्टे प्रणजनमनो मोदसम्पादयित्री प्रोत्फुल्लज्ञानकूटे हरिनिजदयिते देवि संसारसारे ऐं 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 दृष्टमन्त्रे कमलभवमुखां भोजभूते स्वरूपे रूपारूपप्रकाशे सकलगुणमये निर्गुणे निर्विकारे न स्थूलेनैव सूक्ष्मेऽप्यविदितविभवे नापि विज्ञानतत्त्वे विश्वे विश्वान्तरात्मे सुरवनमिते निष्कले नित्यशुद्धे ह्रीं 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 चाप्यतुष्टे हिमरुचिमुकुटे वल्लकी व्यग्रहस्ते मातर्मातर्नमस्ते दह दह जडतां देहि बुद्धिं प्रशस्ताम् वेद्ये वेदान्तवेद्ये परिणतपठिते मोक्षदे मुक्तिमार्गे मार्गतीतस्वरूपे भव मम वरदा शारदे शुभ्रहारे धीं 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 धारणाख्ये धृतिमतिनतिभिर्नामभिः कीर्तनीये नित्ये नित्ये निमित्ते मुनिगणनमिते नूतने वै पुराणे पुण्ये पुण्यप्रवाहे हरिहरनमिते नित्यशुद्धे सुवर्णे मातर्मात्रार्धतत्त्वे मतिमतिमतिदे माधवप्रीतिमोदे ह्रूं 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 स्वस्वरूपे दह दह दुरितं पुस्तकव्यग्रहस्ते सन्तुष्टाकारचित्ते स्मितमुखि सुभगे जृम्भिणि स्तम्भविद्ये मोहे मुग्धप्रवाहे कुरु मम विमतिध्वान्तविध्वंसमीडे गीर्गौर्वाग्भारती त्वं कविवररसना सिद्धिदे सिद्धिसाध्ये
स्तौमि त्वां त्वां च वन्दे मम खलु रसनां नो कदाचित् त्यजेथा मामे बुद्धिर्विरुद्धा भवतु न च मनो देवि मे यातु पापम् मामे दुःखं कदाचित् क्वचिदपि विषयेऽप्यस्तु मे नाकुलत्वम् शास्त्रे वादे कवित्वे प्रसरतु मम धीर्मास्तु कुण्ठा कदापि इत्येतैः श्लोकमुख्यैः प्रतिदिनमनुषि स्तोति यो भक्तिनम्रो वाणी वाचस्पतेरप्यविदितविभवो वाक्पटुर्मृष्टकण्ठः स स्यादिष्टार्थलाभैः स्तुतमिव सततं पातितं सा च देवी सौभाग्यं तस्य लोके प्रभवति कविता विघ्नमस्तं प्रयाति निर्विघ्नं तस्य विद्या प्रभवति सततं चाश्रुतग्रन्थबोधः कीर्तिश्रेश्लोक्यमध्ये निवसति वदने शारदा तस्य साक्षात् दीर्घायुर्लोकपूज्यः सकलगुणनिधिः सन्ततं राजमान्यो वाग्देव्याः सम्प्रसादात् त्रिजगति विजयी जायते सत्सभासु ब्रह्मचारी व्रती मौनी त्रयोदश्यां निरामिषः सारस्वतो जनः पाठात् सकृत् इष्टार्थलाभवान् पक्षद्वये त्रयोदश्याम् एकविंशतिसङ्ख्यया अविच्छिन्नः पठेत् धीमान् ध्यात्वा देवीं सरस्वतीं सर्वपापविनिर्मुक्तः सुभगो लोकविस्तृतः वाञ्छितं फलमाप्नोति लोकेऽस्मिन् नात्र संशयः ब्रह्मणीति स्वयं प्रोक्तं सरस्वत्यां स्तवं शुभं प्रयत्नेन पठे नित्यं सोऽमृतत्वाय कल्पते आरूढा श्वेतहंसे भ्रमति च गगने दक्षिणे चाक्षसूत्रम् वामे हस्ते च दिव्याम्बरकनकमयं पुस्तकं ज्ञानगम्या सा वीणां वादयन्ती स्वकरकरजपैः शास्त्रविज्ञानशब्दैः क्रीडन्ती दिव्यरूपा करकमलधरा भारती सुप्रसन्ना श्वेतपद्मासना देवी श्वेतगन्धानुलेपना अर्चिता मुनिभिः सर्वैः ऋषिभिः स्तूयते तदा एवं ध्यात्वा सदा देवीं वाञ्छितं लभते नरः शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा ह्रीं ह्रीं हृद्यैकबीजे शशिरुचिकमले कल्पविस्पष्टशोभे भव्ये भव्यानुकूले कुमतिवनदवे विश्ववन्द्याङ्घ्रिपद्मे पद्मे पद्मोपविष्टे प्रणजनमनो मोदसम्पादयित्री प्रोत्फुल्लज्ञानकूटे हरिनिजदयिते देवि संसारसारे ऐं 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 दृष्टमन्त्रे कमलभवमुखां भोजभूते स्वरूपे रूपारूपप्रकाशे सकलगुणमये निर्गुणे निर्विकारे न स्थूलेनैव सूक्ष्मेऽप्यविदितविभवे नापि विज्ञानतत्त्वे विश्वे विश्वान्तरात्मे सुरवनमिते निष्कले नित्यशुद्धे ह्रीं 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 चाप्यतुष्टे हिमरुचिमुकुटे वल्लकी व्यग्रहस्ते मातर्मातर्नमस्ते दह दह जडतां देहि बुद्धिं प्रशस्ताम् वेद्ये वेदान्तवेद्ये परिणतपठिते मोक्षदे मुक्तिमार्गे मार्गतीतस्वरूपे भव मम वरदा शारदे शुभ्रहारे धीं 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 धारणाख्ये धृतिमतिनतिभिर्नामभिः कीर्तनीये नित्ये नित्ये निमित्ते मुनिगणनमिते नूतने वै पुराणे
पुण्ये पुण्यप्रवाहे हरिहरनमिते नित्यशुद्धे सुवर्णे मातर्मात्रार्धतत्त्वे मतिमतिमतिदे माधवप्रीतिमोदे ह्रूं 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 स्वस्वरूपे दह दह दुरितं पुस्तकव्यग्रहस्ते सन्तुष्टाकारचित्ते स्मितमुखि सुभगे जृम्भिणि स्तम्भविद्ये मोहे मुग्धप्रवाहे कुरु मम विमतिध्वान्तविध्वंसमीडे गीर्गौर्वाग्भारती त्वं कविवररसना सिद्धिदे सिद्धिसाध्ये स्तौमि त्वां त्वां च वन्दे मम खलु रसनां नो कदाचित् त्यजेथा मामे बुद्धिर्विरुद्धा भवतु न च मनो देवि मे यातु पापम् मामे दुःखं कदाचित् क्वचिदपि विषयेऽप्यस्तु मे नाकुलत्वं शास्त्रे वादे कवित्वे प्रसरतु मम धीर्मास्तु कुण्ठा कदापि इत्येतैः श्लोकमुख्यैः प्रतिदिनमनुषि स्तोति यो भक्तिनम्रो वाणी वाचस्पतेरप्यविदितविभवो वाक्पटुर्मृष्टकण्ठः स स्यादिष्टार्थलाभैः स्तुतमिव सततं पातितं सा च देवी सौभाग्यं तस्य लोके प्रभवति कविता विघ्नमस्तं प्रयाति निर्विघ्नं तस्य विद्या प्रभवति सततं चाश्रुतग्रन्थबोधः कीर्तिश्रेश्लोक्यमध्ये निवसति वदने शारदा तस्य साक्षात् दीर्घायुर्लोकपूज्यः सकलगुणनिधिः सन्ततं राजमान्यो वाग्देव्याः सम्प्रसादात् त्रिजगति विजयी जायते सत्सभासु ब्रह्मचारी व्रती मौनी त्रयोदश्यां निरामिषः सारस्वतो जनः पाठात् सकृत् इष्टार्थलाभवान् पक्षद्वये त्रयोदश्याम् एकविंशतिसङ्ख्यया अविच्छिन्नः पठेत् धीमान् ध्यात्वा देवीं सरस्वतीं सर्वपापविनिर्मुक्तः सुभगो लोकविस्तृतः वाञ्छितं फलमाप्नोति लोकेऽस्मिन् नात्र संशयः ब्रह्मणीति स्वयं प्रोक्तं सरस्वत्यां स्तवं शुभं प्रयत्नेन पठे नित्यं सोऽमृतत्वाय कल्पते आरूढा श्वेतहंसे भ्रमति च गगने दक्षिणे चाक्षसूत्रं वामे हस्ते च दिव्याम्बरकनकमयं पुस्तकं ज्ञानगम्या सा वीणां वादयन्ती स्वकरकरजपैः शास्त्रविज्ञानशब्दैः क्रीडन्ती दिव्यरूपा करकमलधरा भारती सुप्रसन्ना श्वेतपद्मासना देवी श्वेतगन्धानुलेपना अर्चिता मुनिभिः सर्वैर्षिभिः स्तूयते तदा एवं ध्यात्वा सदा देवीं वाञ्छितं लभते नरः शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा ह्रीं ह्रीं हृद्यैकबीजे शशिरुचिकमले कल्पविस्पष्टशोभे भव्ये भव्यानुकूले कुमतिवनदवे विश्ववन्द्याङ्घ्रिपद्मे पद्मे पद्मोपविष्टे प्रणजनमनो मोदसम्पादयित्री प्रोत्फुल्लज्ञानकूटे हरिनिजदयिते देवि संसारसारे ऐं 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 दृष्टमन्त्रे कमलभवमुखां भोजभूते स्वरूपे रूपारूपप्रकाशे सकलगुणमये निर्गुणे निर्विकारे न स्थूलेनैव सूक्ष्मेऽप्यविदितविभवे नापि विज्ञानतत्त्वे विश्वे विश्वान्तरात्मे सुरवनमिते निष्कले नित्यशुद्धे
ह्रीं 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 चाप्यतुष्टे हिमरुचिमुकुटे वल्लकी व्यग्रहस्ते मातर्मातर्नमस्ते दह दह जडतां देहि बुद्धिं प्रशस्ताम् वेद्ये वेदान्तवेद्ये परिणतपठिते मोक्षदे मुक्तिमार्गे मार्गतीतस्वरूपे भव मम वरदा शारदे शुभ्रहारे धीं 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 धारणाख्ये धृतिमतिनतिभिर्नामभिः कीर्तनीये नित्ये नित्ये निमित्ते मुनिगणनमिते नूतने वै पुराणे पुण्ये पुण्यप्रवाहे हरिहरनमिते नित्यशुद्धे सुवर्णे मातर्मात्रार्धतत्त्वे मतिमतिमतिदे माधवप्रीतिमोदे ह्रूं 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 स्वस्वरूपे दह दह दुरितं पुस्तकव्यग्रहस्ते सन्तुष्टाकारचित्ते स्मितमुखि सुभगे जृम्भिणि स्तम्भविद्ये मोहे मुग्धप्रवाहे कुरु मम विमतिध्वान्तविध्वंसमीडे गीर्गौर्वाग्भारती त्वं कविवररसना सिद्धिदे सिद्धिसाध्ये स्तौमि त्वां त्वां च वन्दे मम खलु रसनां नो कदाचित् त्यजेथा मामे बुद्धिर्विरुद्धा भवतु न च मनो देवि मे यातु पापम् मामे दुःखं कदाचित् क्वचिदपि विषयेऽप्यस्तु मे नाकुलत्वं शास्त्रे वादे कवित्वे प्रसरतु मम धीर्मास्तु कुण्ठा कदापि इत्येतैः श्लोकमुख्यैः प्रतिदिनमनुषि स्तोति यो भक्तिनम्रो वाणी वाचस्पतेरप्यविदितविभवो वाक्पटुर्मृष्टकण्ठः स स्यादिष्टार्थलाभैः स्तुतमिव सततं पातितं सा च देवी सौभाग्यं तस्य लोके प्रभवति कविता विघ्नमस्तं प्रयाति निर्विघ्नं तस्य विद्या प्रभवति सततं चाश्रुतग्रन्थबोधः कीर्तिश्रेश्लोक्यमध्ये निवसति वदने शारदा तस्य साक्षात् दीर्घायुर्लोकपूज्यः सकलगुणनिधिः सन्ततं राजमान्यो वाग्देव्याः सम्प्रसादात् त्रिजगति विजयी जायते सत्सभासु ब्रह्मचारी व्रती मौनी त्रयोदश्यां निरामिषः सारस्वतो जनः पाठात् सकृत् इष्टार्थलाभवान् पक्षद्वये त्रयोदश्याम् एकविंशतिसङ्ख्यया अविच्छिन्नः पठेत् धीमान् ध्यात्वा देवीं सरस्वतीं सर्वपापविनिर्मुक्तः सुभगो लोकविस्तृतः वाञ्छितं फलमाप्नोति लोकेऽस्मिन् नात्र संशयः ब्रह्मणीति स्वयं प्रोक्तं सरस्वत्यां स्तवं शुभं प्रयत्नेन पठे नित्यं सोऽमृतत्वाय कल्पते इति श्रीमद्ब्रह्मणा विरचितं सरस्वती स्तोत्रं सम्पूर्णम्।